Salam alaikum, salam alaikum. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye nin wagati in na. A bɛ dépend o sigiyɔrɔ la. Toujours Fanta Sise don, toujours jɛnɛ fitinin mankan don. An bɛ balo an kumakan kan, an bɛ san an kumakan kan. N'an ye maa min kanu, an y'i kanu, n'an ye maa min bila, an y'i bila. Toujours Arasiba ci ka Fanta Sise don. Bi n lamɛnbagaw mɔgɔ mɔgɔ bɛ ligne na nin wagati in na, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Maa o maa bɛ tila ka na lajɛ nin wagati kɔfɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ok, bi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ titiri la ne ni Ali Kɔnte an bɛna débat kɛ denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba n'o ye Ali Kɔnte, ale ye denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba de ye parce que kunkolo dɔ b'ale kan da la, denmisɛnnin don mais kunkolo b'a kan da la, denmisɛnnin kunkolo t'a kan da la, n'o ye Ali Kɔnte. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ɲɛ bɛ Abibu Camu na ligne na n'o ye Arasa Junior, Arasiba Junior, n'ale kumara ka ban dɔrɔn a banna. Abibu Camu fo miliyɔn ba ka dingɛ da, fɛn bɛɛ fo janfa. Jɛnɛ Sogodogo i ka foli belebeleba bi yan, jɛnɛ fitinin mankan don. Jɛnɛ ni maaw ma bila i kɔ o kɔrɔ ye duwawu ɲini, cɛ tɛ duwawu ɲini dɛ jɛnɛ. Ni maaw ma dɔ fɔ e jɛnɛ ma o kɔrɔ jɛnɛ bɛ baara min na nafa tɛ e ka baara in na dɛ Sogodogo. A to maaw ka bila i kɔ. Sogodogo y'i ka duwawu ɲini k'i ka duwawu sɔrɔ cogoya min na, ne y'o de fɔ n'i bɛ vidéo kɛ to i ka duwawu sɔrɔ cogo fɔ dangadenw ye. Sogodogo to i ka duwawu sɔrɔ cogo fɔ nantankolonw ye. Jɛnɛ Sogodogo to i ka duwawu sɔrɔ cogo fɔ barikabanenw ye. Parce que barika y'i sogo la bɔra to diɲɛ don o don Jɛnɛ Sogodogo a dose a bɔse. Ala ni barika y'i labɔ i ma ne yɛrɛ tɔgɔ da ko Jɛnɛ Sogodogo fitinin parce que barikatigiw yɛrɛ dama de bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ. Barikabanenw sen t'a la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ Jason i ka foli belebeleba bi yan an bɛ ɲɔgɔn bolo fo miliyɔn ba ka dingɛ da. Jason o mana bɛ grand sœur de valeur n'o ye Koyitaba ye, lion de lion, ale tɛ sa ye dɛ, ale ye lion yɛrɛ de, c'est pas ale tɛ sa ye dɛ. Lion i ka foli bi yan. N'o tɛmɛna ka bɔ yen Jiga Watara an bɛ i ka foli bi yan, an bɛ tila ka duwawu kɛ k'Ala ka den balo, Ala ka den kɛ a tɛnɛmusow ye, an bɛ tila k'o duwawu don Ala ka den kɛ a tɛnɛmusow ye. N'o tɛmɛna ka bɔ yen Fatumata Zara a y'i den belebele ko a balo ko ma gɛlɛn f'a fɛrɛ bɔ. Ni Fatumata Zara ye dɔrɔn baara banna de, baara bɛ jigin. Ale kɔni ta Fatumata Zara kɔni n'i y'ale ye i bɛ kelekun, i ye cɛ ye muso i bɛ kelekun, Ala kɔni y'o daloya. O dalajala o di Fatumata Zara ma, a bonyara a janyara n'a ye fini mun don dɔrɔn a banna de. CDR musow bɛɛ bɛ ten dɛ, CDR muso bɛɛ bɛ Sara jelimandiya. A cɛw kɔni a dan de don, ni muso wɛrɛw y'a cɛw ye dɔrɔn f'u kunkolow bɛ kelekun. CDR cɛw Ala de y'o k'aw ye, a y'aw disi gosi an b'aw kɔ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen Asumaw Bagayoko, Asumaw i ka foli bi yan, an tɛ ɲinɛ i kɔ, an b'i fo. Asumaw halisa an b'a f'i ma ko di courage ko de ye ko in bɛɛ lajɛlen ye, mais an bɛɛ lajɛlen halisa an ye jɛ mun daminɛ an b'a la deli Ala ka jɛ in laban hɛrɛ ani baden na. N'o tɛmɛna ka bɔ Ali Kɔnte i ka foli belebeleba bi yan, a bɛ se ka kɛ n bɛ ɲinɛ dɔ kɔ, ne ɲinɛna maa o maa kɔ juguya tɛ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen Dani de Paris, belebelew ka belebele, Dani cɛ i tɛgɛ jalen bɔ cɛw kan na, cɛw tɛ Daniw ka ɲinakile. Dani an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɔnɔ bi Dani ka sympathisant ko kɛlɛ in de don. Dani an b'i deli, Dani ko ba kɛ Dani an b'i deli, sympathisant kɛlɛ dɔrɔn de bɛ sen na bi. Ok, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo, an bɛ bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Toujours an y'o de fɔ, anw ta ye Maliko de ye, anw ta ye Arasako de ye. N'i y'a ye bi an bɛ bɔ k'an sigi caméra la, cɛ b'an bolo, den b'an bolo, an b'an ka foyer la, an bɛ vie, kɔngɔ t'an na, minɔgɔ t'an na. Mais est-ce que anw somɔgɔ minnu bɛ Mali la olu ka dumuniko bɛ togoya jumɛn na? Olu ka dumuniko bɛ togoya jumɛn na? Anw sigi kun y'o de ye ka kuma parce que bɛɛ tɛ se ka kɛ kumalikɛla ye. Ne t'anw t'an yɛrɛ yira maa si la, anw ye dɔ kɛ yɛrɛ yira la parce que anw wolola quartier mun na o ye yɛrɛ yira quartier de ye, Ɲare la. N'i kɔni wolola Ɲare la ka ban yɛrɛ yira banna, anw t'an yɛrɛ yira maa si la. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ni Ali Kɔnte de bɛ yan bi an ye débat sigi n'o ye denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba ye parce que ale kunkolo b'a kan da la, ale bɛ baara kɛ Badara Sajaja tɔgɔ min b'ale la, ale ko k'ale b'o tɔgɔ de baara, ale bɛ baara kɛ n'o tɔgɔ de ye, ko Sajaja ma nkalon tigɛ, Sajaja ma kɛ nkalontigɛla ye, k'ale tɛ se ka kɛ nkalontigɛla ye. Ok, an bɛna débat mun kɛ bi, c'est pas que ko anw bɛ CDR la, k'anw ye CDR mɔgɔ ye, o débat tɛ. C'est pas que ko anw bɛ
an bɛ sympathisant na o débat tɛ an bɛ ka débat kɛ malien den bɛɛ lajɛlen ale mun bɛ na ne ka sujet jaabi ale mun bɛ na ne ka kuma jaabi a ka di ne ale ka kuma in jaabi ni kuranɛ a ka di ne ale ka kuma in jaabi ni malien den bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ a la ale kana kuma in jaabi k'a kɛ komi ale ye CDR de ale kana kuma in jaabi k'a kɛ komi ale bɛ ara sanfɛ ale ka kuma jaabi ni malien den kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'i ka faamuyali sɔrɔ kuma in na malien den kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'i ka tɔmɔta sɔrɔ kuma in na an sigi kun y'o de ne y'o de fɔ toujours Mali toujours Rasa an bɛ tila ka dugawu belebele kɛ n'o y'an ka guide ye Ja Rasa Fara ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka segin a yɛrɛ ma wowawoci kan minnu bɛ sen na n'ala sɔnna Rasa bɛ kɛnɛya kalo kan fɔ min bɛ sen na n'ala sɔnna Rasa bɛ kɛnɛya an bɛ Rasa jɔlen a sen fila kan a bɛ tila ka taga grand dossier la bɛɛ lajɛlen b'a ye an bɛ dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ o tɛmɛlen kɔ ka bɛn n b'a essayer pour que video kana janya ka Ali Kɔnte wele n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ denmisɛnnin maakɔrɔba n bɛ segin a kan na a yɛrɛ ɲuman ko lolo tan ni kelen wa lolo tan ni fila Famata Zara Jason cɛ i ka foli bɛ yan dɛ n'i ma to ka kɛri ni bila ka na dɛ Jason kɛri ni bila ka na a dalen don ko kow bɛ yen de to ka kɛri ni bila ka na dɛ ok an b'a lajɛ n'a ye Ali Kɔnte sɔrɔ Ali Kɔnte ka na k'i da don baro la pour que video kana se ka janya b'a lajɛ ka Ali Kɔnte ka numéro wele n'an y'a sɔrɔ Ali Kɔnte ka na a ka n'i da don baro la a ka fila fɔ an ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka mun faamuya Abibu Cham oui an b'a dɔn k'e ye Arasa de ne kumara dɔrɔn Arasa kumara de dɛ ni kumara dɔrɔn baara banna de Abibu baara banna de an b'a lajɛ n'a ye Ali sɔrɔ waleykum salam Ali Kɔnte waleykum salam somɔgɔ alhamdulillah kori baasi t'i la merci ok n y'i wele bi parce que n'i y'i wele ka da hakili min b'i la n y'i wele ka da dɔnniya min b'i la mais a ka di ne ye bi n'an bɛ débat in débati an k'a kɛ ni sariya ye an k'a kɛ malien den bɛɛ lajɛlen k'a ka tɔmɔta sɔrɔ a la an kana kɛ CDR ko ye an kana kɛ sympathisant ko ye an k'a kɛ ala yɛrɛ ka tiɲɛ ye n'i y'a ye n y'i wele bi n y'i wele parce que n b'a dɔn i ye tiɲɛtigi ye i bɛ tiɲɛ kan wa i bɛ ko dɔn i bɛ ko kalama ok jama bɛ k'i lamɛn i bɛ se ka foli min di jama ma bɛɛ lajɛlen bɛ k'i lamɛn merci Fanta ala ka kini kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen amina Rasa yɛrɛ a bɛ bana kɔnɔ bana ye ala ka lajarabi de awɔ bana ye ala ka cikan de ye bana ye ala ka kumakan de awɔ ala bɛ mɔgɔ ci ala bɛ bana fana ci ma ala bɛ dɛsɛ ci mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔkɔrɔbaya ci mɔgɔ ma jije a b'o ci ma o bɛ miiri taamasen de o bɛ taabolo taamasen de o bɛ ala ka kumakan de ye ala bɛ kuma fiɲɛ fɛ a bɛ kuma ji kɔnɔ a bɛ kuma hadamaden fɛ taabolo bɛɛ kɔnɔ nka nin bɛɛ kɔrɔ ye mun ye hadamaden fo kungɛlɛya de ka sɔrɔ i kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ taabolo o ka bon ni hadamaden yɛrɛ kungɛlɛnna nafa b'o o de la n bɛ se ka mun fɔ rasaci ala ka tigɛ ala ka nɔnɔ kɛnɛ ala ka nɔrɔ fɛn foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ nka Fanta Rasa ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ i bɛ se k'i yɛrɛ nɛgɛ i ka salon kɔnɔ Rasa ɲɔgɔn t'i ka salon kɔnɔ i ka so kɔnɔ i ka du kɔnɔ Mali kɔnɔ Afiriki kɔnɔ nka foli bɛ Rasa n'a ka génération bɛ yen yɛrɛ mɔgɔ bɛ malien bɛ Fanta ni n ka foli b'i yɛrɛ ye foli diyara n ye merci beaucoup ok Ali bɛɛ ye foli mɛn hakili la mɔgɔ caman bɛ lini kɛ o bɛ dɔn Ali Kɔnte sisan an bɛ fɛ ka don débat la sujet damadɔni bɛ n bolo n'o ye Kilima Danbele tile fila na an ɲɛ b'a la Kilima kelen i b'a ko wulu fatɔ an ma a gosi bere dɔn fɔlɔ n kɔni y'i wele pour que hakilina bɛ la parce que ne kɔni y'a kumara Kilima ka dɔrɔn a tɛ wuli ka bɔ o kan parce que hakili b'i la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sujet filanan fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o ye le 10 janvier an y'a ye u tun ye laɲini min kɛ
ko u bɛ faransi gɛn ka bɔ an fɛ mais an y'a ye kɔlɔnjugu yiri ko n'a senna ko ni i y'a sen mɔgɔ min n'o ma bin a kɔnɔ i yɛrɛ bɛ bin a kɔnɔ an y'a ye u yɛrɛ binna a kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen arasa bɛ furakɛli la ko ma appareil tɛ jamana kɔnɔ ka fura bana min bɛ arasa la appareil tɛ jamana kɔnɔ sisan an kan ka jɔn de accuser o la an ka welewele kan ka se jɔn de ma o la mais débat fɔlɔ ye le 10 janvier o tɛmɛlen parce que u kun ye Keni Seba wele an y'a ye gouvernement ye a laseginna ni daluya min ye an n'i ma se k'a bɛɛ dɔn a mana kɛ cogo cogo hakili bɛ baara kɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kan. siga t'a la n b'a daminɛ ni Iliman Danbele ta in ye. ok Iliman Danbele activiste don a bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a ka taabolo a natɔ a y'i sara maliyɛn bɛɛ y'a réseau sanfɛ a ka taabolo jɛra bɛɛ nka i ka taabolo n'a ɲana n'a jɛra hadamadenw ye i ka kumakan b'a jira k'a fɔ ko kumakan min bɛ ka fɔ tiɲɛ don walima i yɛrɛ bɛ tiɲɛ kɔnɔ mais an nana min ye Iliman Danbele ka kumakan kɔnɔ a fɔlɔ a ka kumakanw tɛ ɲɔgɔn minɛ a filanan a taabolo a bɛ bin mɔgɔw kan a sabanan a bɛ nkalon tigɛ hɔrɔn dun danbe tɛ nkalon ye hɔrɔn kumakan fila taabolo fila o tigilamɔgɔ o ni jɛɲɔgɔnya man ka diɲɛ kɔnɔ nka n mago t'o yɔrɔ di la ne don yɔrɔ jumɛn Iliman Danbele a ye débat dɔ kɛ o don a ko Arasibati ko ale tɛ dolomina ye ale tɛ zoyemina ye a ko i bɛ taa sɔrɔ a ko zoye o bɛ dɔ sɔrɔ hadamaden ka hakili ka nkalon tigɛ k'a da hadamadenw kan o kɔrɔ ye mun ye a ko Arasibati ye dolomina de o kuma in kɔrɔ ye o de ye sabula ale tɛ dolomina ye a bɛ ka kuma jɔn kan o ye jɔn ye o ye Arasa de a ko Arasibati dolomina de kuma in dabirilen bɛ a kunjugu kan nka ni réalité ni hakilima ye kuma in dayɛlɛ ni ne kumana ka ɲɛsin Kilima ma sisan ni n y'a fɔ Kilima ma sisan ko ne tɛ dolomina ye nka n ka kumakan ɲɛsilen b'a ma jɔn ye dolomina ye o la a ye Arasa dɔgɔya o yɔrɔ la nka anw tɛ mɔgɔ dɔgɔya de an bɛ kulusi dɔ don i la n bɛ kulusi don Kilima la n bɛ hɔrɔnya d'a ma n bɛ tiɲɛ sira yira a la ka hɔrɔnya sira yira a la a ka hɔrɔnya ɲini k'a dɔn a ka kumakan nafa ɲini k'a dɔn a dabara bɛ kuma mɛ a dusukun tɛ kuma a hakili bɛ kuma mɛ a tɛ kodɔn kuma fɔ a bɛ maakɔrɔba kuma fɔ mɛ a tɛ sabali kuma fɔ a bɛ bonya kuma fɔ mɛ a bɛ kɛlɛ kuma de fɔ kuma labɛn kɔnɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ Iliman Danbele ani a ka Mamadu Sidibe bɔra n'a ka dossier dɔ ye ni Kilima kun ye halaladen ye a kun kan k'a yɛrɛ fanga de Mali kɔnɔ nka komi halaladen bɛ kuma fɔ a ye kuma min b'a fɔ mɔgɔlankolonya min kɔnɔ ka kulisi dɔ la a julankolon de bɛ ka yala munna de bɛ nin fɔ Iliman Danbele ye kuma minnu fɔ tɔgɔ ɲini tanga ɲini bonya ɲini wa n tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ni ne tɛ o de ye a ka kuma kɔnɔ i bɛ don a ka kuma yɛrɛ jaabi kɔnɔ n tɛ se k'a ka kuma bɛ décortiquer mais après n bɛ se ka video spécialiste sigi Kilima kan k'a ka video décortiquer parce que ne mako bɛ o de la i ye nkalon jumɛn de siri Arasa la parce que o ye ne ka domaine de i ye mun de fɔ ni tiɲɛ don walima ni nkalon don o bɛ se ka faranfasiya cogo di tiɲɛ bɛ min nkalon bɛ min n'i y'o yɔrɔ dɔn i bɛ hadamaden ka taabolo dɔn k'a ka laɲini dɔn bon a bɔra ni dossier dɔ ye Arasibati y'a fɔ a ka grand dossier sanfɛ a ko dossier dɔ bɛ yen o dossier in a ko peut-être mɔgɔw ye dossier in ta a ye dossier in fɔ grand dossier sanfɛ ka taa a voyage la Mamadu Sidibe bɔra ni dossier in ye k'a ta a yira k'a fɔ ko peut-être mɔgɔw de ye plainte dɔ k'e dɔw kama o tiɲɛ o tiɲɛ sisan a minɛna k'a bila kaso kɔnɔ Iliman Danbele nani i yɛrɛ don kɛlɛ kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ a fana tɔgɔ ka don kɛlɛ kɔnɔ a ka kɛ i n'a fɔ Iliman Danbele de ye cɛ minɛ ka don kaso kɔnɔ wa Iliman Danbele taara o de fɔ WhatsApp groupe kɔnɔ Arasa ka émission kɔfɛ o émission kɔfɛ ani CDR mɔgɔw ye o mankan de kɛ bon Iliman Danbele ye a kɛ i n'a fɔ Arasibati ma fɛn kɛ walima CDR ma fɛn kɛ sabula Kilima ka kumaw kɔnɔ Kilima b'a yira k'a fɔ ko dossier in a ko CDR mɔgɔw ma plainte don ko sabula CDR ye plainte min don ko plainte in minɛna
a bɛ san kelen walima san fila bɔ ko sabula olu ye plainte don a bɛ kalo kelen walima kalo fila dɔrɔn a ko cɛ minɛna ka don kaso kɔnɔ cɛ donnen kaso kɔnɔ bon ja Kilima Danbele yɛrɛ dalakan a bɛ kumakan bɛ yen min ye nkalon tigɛ dɔrɔn ko hali i tɛ halala ye c'est-à-dire Kilima Danbele ka kumakan de ye nin bɛ ye a ko olu ye plainte don ko u ye plainte di kasonge yɛrɛ de ma Kilima Danbele dabara de ye nin fɔ maliyɛn bɛɛ jɔlen ɲɛna ko a ye plainte don u y'a don date min na u y'a don wagati min na plateforme ye plainte don wagati min kɔnɔ ani CDR ye plainte don wagati min fɔ a y'a bɛɛ date fɔ ka cite k'a yira k'a fɔ ko CDR ka plainte tɛ a ka kuma in laɲini ye o de ye mais a réalité ni donna kuma kɔnɔ Kilima Danbele b'a fɛ k'a yira de ko CDR aw ye plainte min don cɛ in kama aw ka plainte tɛ anw de ka plainte don anw de ye cɛ minɛ ka don kaso kɔnɔ walasa ni Kilima y'a tɔgɔ sɔrɔ plateforme b'a tɔgɔ sɔrɔ walasa Kilima Danbele bɛ fɛ ka mun yɛrɛ de fɔ a b'a fɛ ka yira de CDR kana a tɔgɔ sɔrɔ CDR kana a sanga sɔrɔ arasa kana a sanga sɔrɔ Kilima Danbele nani yɛrɛ de c'est-à-dire quoi nani yɛrɛ fɛrɛkɛ dossier kɔnɔ k'a sɔrɔ Makalu ye Kilima Danbele a nana Faransi kɔnɔ don min na ni Kilima Danbele sigira ka kuma o dossier kelen in Makalu ninnu ye dossier in kuma fɔ Kilima Danbele ye Makalu y'a yira k'a fɔ ko dossier bɛ CDR de bolo dossier in tɛ mɔgɔ si bolo Mali kɔnɔ ni CDR o Kilima Danbele sera ka plainte don cogo di dossier tɛ e bolo Kilima Danbele sera ka cɛ minɛ ka don kaso kɔnɔ cogo di plainte tɛ e bolo dossier t'i bolo dalilu t'i bolo e bɛ se ka plainte don mɔgɔ kama cogo di dalilu t'i bolo misali t'i bolo e bɛ se ka procureur nɛgɛ ka mɔgɔ minɛ ka don kaso kɔnɔ cogo min k'a sɔrɔ dalilu min t'i bolo laɲini t'i bolo wa plainte yɛrɛ bɛ CDR de bolo a ye o kuma in fɔ WhatsApp groupe de kɔnɔ pour que k'a yira maaw la maaw hakili yɛlɛma ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma nka a ka bɔ maaw hakili kɔnɔ a kana fɔ ko arasa ka plainte don dɛ a kana fɔ CDR ka plainte don o de y'a ka laɲini fɔlɔ ye sabula fɔlɔ a ye mun ni filanan kɛ a y'i ta yɛrɛ meleke a tɔgɔ cɛ minɛna ka don kaso kɔnɔ don min na min bɛ dugukolo fɛrɛ la Bakari tɔgɔ la a y'i yɛrɛ a taara i tɔgɔ meleke o fana la o y'a ka fɔlɔ ye Bakari Tugala ye Sɛnɛkɛla de voilà Bakari Tugala ye Sɛnɛkɛla de Bakari Tugala minɛli a taara i yɛrɛ meleke o fana la k'a kɛ i n'a fɔ plateforme de ye Bakari Tugala minɛ ka don kaso kɔnɔ bon nin y'a filanan de ye tuguni a nana i yɛrɛ meleke nin kɔnɔ tuguni walasa CDR kana tɔgɔ sɔrɔ a ka fɔ dɔrɔn ko Kilima Danbele bɛ baara la a ka fɔ dɔrɔn CDR tɛ baara la a yɛrɛ ko a ka kuma kɔnɔ a ko CDR mɔgɔw n'u tun bɛ se mɔgɔ minɛ la o kɔrɔ CDR tɛ mɔgɔ minɛla ye o kɔrɔ CDR tɛ baara la olu de bɛ baara la parce que a yɛrɛ ko kuma kɔnɔ a y'a confirmer de a y'a yira k'a fɔ olu ye tiɲɛfɔlaw de a y'a yira k'a fɔ ko CDR tɛ ka mɔgɔ minɛ a y'a yira kuma in kɔnɔ a yira k'a fɔ ko plainte min donna olu ye plainte don tile fila de kɔnɔ ka kalo fila astafurla a ye plainte don kalo fila a ma kɛ ko tile 20 dɔrɔn walima tile 30 dɔrɔn a ko plainte yɛrɛ sira plainte jaabira a y'a confirmer k'a yira k'a fɔ olu ye plainte don ale yɛrɛ ye kasɔn kɛ a y'a wele a expliqué a ɲɛna a kɛra cogo min na plainte donna cogo min na k'a bɛ expliqué k'a yira k'a fɔ ko plainte donna cogo min na olu a b'a fɛ ka mun de fɔ a ye réalité kuma in kɔrɔ n'i ye kuma in bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ i bɛ mun de sɔrɔ a kɔnɔ Kilima Danbele bɛ fɛ k'a fɔ de a ko Makalu a ko a ye plainte min don a ka plainte ma réussi a ko sabula ale ye plainte don kalo fila kɔnɔ plainte réussira aw ka plainte ma cɛ minɛ dɛ e ka plainte de ye cɛ minɛ ka don kaso kɔnɔ wa Kilima Danbele ka kuma in kɔrɔ de filɛ nin ye mais a bɛ kuma in d'appui ka kuma in biribiri ka tɛmɛ ni kuma ye yɔrɔ sansi dɔ fɛ walasa hadamadenw ka ɲina arasa ko CDR ko ale Kilima ye plainte don hali n'a y'a sɔrɔ tɔgɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ale Kilima bɛ tɔgɔ sɔrɔ CDR fana bɛ tɔgɔ sɔrɔ mais mɔgɔ kelen tɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ walasa n fana ka tɔgɔ sɔrɔ n bɛ t'i yɛrɛ meleke dossier kɔnɔ a taara i yɛrɛ meleke dossier kɔnɔ i bɛ a ka nkalon jɔra yɔrɔ jumɛn i b'a dɔn CDR ka plainte bɛ yen munna Kilima Danbele taara a ka plainte dogo CDR ka plainte kɔnɔ pourquoi o ye fɔlɔ ye o y'a ka nkalon fɔlɔ ye munna Kilima Danbele b'a dɔn coyi dossier t'ale bolo Kilima Danbele bɛ nkalon tigɛ WhatsApp groupe kɔnɔ ka yira k'a fɔ parce que Kilima Danbele y'a yɛrɛ y'a fɔ kuma kɔnɔ ko ale filila de ko sabula ko fili bɔra ale yɛrɛ yɔrɔ la a ko sabula
ale ka mɔgɔw u y'a yira ale la k'a fɔ ko tereri ye cɛ min minɛ ko o tɛ dɛ ko olu de filila ko fili bɛ olu de sanfɛ kɔrɔ a ye kuma fɔlɔ min fɔ nkalon don makalu yɛrɛ y'a wele telefɔni na makulu y'a wele telefɔni na a ye kuma dabiri k'a ko a bɛ makalu a kɛra jeliba ye a ye sumu da arata la a ye jeli da arata ye mali jɔla de ye arata ka di ɲɛ n tɛ kɛrɛfɛ bonya de ka di ɲɛ n tɛ kɛrɛfɛ arata ka di ɲɛ vive mali ni anw binna ɲɛmɔgɔw bɛ bi an kan Iliman Danbele ye nin de ko makalu ye pour que k'a détourner k'a manipuler a bɛ fɔ nin de ma ko manipulation i bɛ mun de ta nin kɔnɔ a ye kuma fɔlɔ min fɔ a bɛ se ka makalu hakili yɛlɛma k'o kɛ nkalon ye a b'a fɔ nkalon minan kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ fili fili ani nkalon tɛ kelen ye a ye nkalon de tigɛ a ye nkalon de tigɛ nin yɔrɔ la nkalon fili ma fili dɛ nin tɛ fili ye nin ye nkalon de ni nkalon juguba ye ko fili et pourtant nkalon fana a bɛ bɔ nkalon minan kɔnɔ a bɛ na yɔrɔ jumɛn a ko ko nin de ma ko bingani nin ye tɔɲɔni de a ye CDR tɔɲɔ nin yɔrɔ in na de bilahi a bɛ fɔ nin de ma ko tɔɲɔni a bɛ fɔ nin de ma ko kalabanciya an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan a ye yɔrɔ jumɛn de ta tuguni makalu y'a wele k'a yira k'a fɔ ko dossier a ko dossier tɛ mɔgɔ si bolo ni CDR tɛ a y'a confirmer a ko o ye tiɲɛ ye o kɔrɔ ye mun ye a ye kuma fɔlɔ min fɔ WhatsApp groupe kɔnɔ k'a yira k'a fɔ olu ye plainte de o ye nkalon ye fɔlɔ a y'a yira kuma kɔnɔ tuguni a ko olu ye kasonkɛ wele plainte donna cogo min na ko o bɛ ale bolo a dalilu b'a bolo o kɔrɔ o fana ye nkalon ye o ye nkalon ye o ye pourtant ale dun ko ale tɛ tɔgɔ ɲini na wa a donna WhatsApp groupe kɔnɔ ko ni plainte bɛ CDR bolo u ka plainte di ale b'a publier ale b'u ka publicité kɛ o kɔrɔ ye mun ye i b'o kɔrɔ dɔn o kɔrɔ dalilu tun t'a bolo pour que ka plainte dɔ cɛ kama o kɔrɔ plainte bɛ CDR kelen de bolo o kɔrɔ dalilu bɛ CDR de bolo ka cɛ minɛ o kɔrɔ Iliman Danbele ma plainte dɔ cɛ kama Iliman Danbele nani yɛrɛ meleke dossier kɔnɔ dɛ pour que k'a tɔgɔ ka don ni hali cɛ minɛna a kana fɔ CDR kelen don a ka fɔ dɔrɔn plateforme de y'a minɛ a ka fɔ dɔrɔn Iliman Danbele y'a minɛ parce que kuma in kɔnɔ a y'a confirmer yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko CDR tɛ kɛlɛ la a ko ni CDR tun bɛ se kɛlɛ la o kɔrɔ CDR tɛ kɛlɛkɛla ye o kɔrɔ CDR ye dabarabaw de a yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a ko CDR bɛ yen ko CDR bɛ yen ka karamɔgɔ jugu de nani ka buye nani ka duko nani et pourtant a bɛ fɛ ka mun fɔ a bɛ fɛ ka yɛrɛ kɛ victime ye mun de kɔnɔ a yira k'a fɔ ko CDR ye banɛnikɛlaw u bɛ karamɔgɔbaw de nani o tigi mɔgɔ kelen o de ye nin kuma kelen in fɔ nka kun tɛ kɛlɛ fɛ a b'a tiɲɛ et ko ni de ma ko hypocrite a ye CDR ta k'a kolo susu nin yɔrɔ in na de a yɛrɛ ka sogo ɲimi nin yɔrɔ in na de nka Iliman Danbele an yafari ma de nka an b'i pinci an yafari ma de a bɛ funu nin ma c'est-à-dire ko a ye CDR ta k'a kolo susu de nin yɔrɔ in na ko Asta ko fanɛnikɛla don banɛnikɛla don a ye jɔn banɛni a ko Buye Hayidara karamɔgɔw Buye Hayidara a ye ninnu bɛɛ banɛni a ye CDR kɛ banɛnikɛla mais makalu y'a wele don min na a y'a fɔ makalu ye ko Arasibati ko a ye kɛlɛ caman kɛ a ko a ka kɛlɛ nafa ka bon a ko Arasibati a ye sumu da ka gitari da ka dunu ta ka balan ta o kɔrɔ ye mun ye a b'a fɛ ka makalu minɛ n'a dabara ye a b'a fɛ ka makalu nɛgɛ n'a nɛgɛ ye a b'a fɛ makalu sabula a ka kɛlɛkɛ marafa ye nkalon de sabula a ka dalilu ye nkalon de sabula a ye kuma fɔlɔ min fɔ o ye nkalon de sabula a bɛ fɛ ka maa dalilutigi tiɲɛtigi a n'o de bɛ kuma na o de kosɔn a ye balan da a ye gitari da arata la o kɔrɔ tɛ ko a ye tiɲɛ fɔ dɛ nkalontigɛra de ye arata tanu maa lankolon de ye arata tanu wa maa jugu o de y'i dogo tanuni kɔfɛ arata a ma arata tanu de a b'a fɛ ka je de nɛgɛ ni tanuni ye k'i dogo tanuni kɔfɛ o tɛ fɔ ni nin ma ko maa jugu hypocrite a bɛ fɔ ni nin ma ko hypocrite n bɛ fɛ ka mun fɔ pour que kuma kana janya n bɛ don yɔrɔ jumɛn tuguni c'est-à-dire quoi n tɛ se ka kuma in bɛ décortiquer nin video kelen in kɔnɔ n bɛ dossier wɛrɛ ta après Tini n bɛ don a ka kuma kɔnɔ ka décortiquer a dalilu mot par mot dalilu c'est-à-dire quoi kuma k'a taa daminɛ cogo a phrase jumɛn kuma in bɛ taa yɔrɔ jumɛn a bɛ kuma in kɔrɔ ye mun ye ale yɛrɛ ka laɲini ye mun ye a ka taabolo ye mun ye a ka kuma ka nafa bɛ min kɔlɔlɔ bɛ min nafa bɛ min a bɛ ka arata tanu mun na a ka kuma in nafa bɛ min a ka laɲini ye mun ye
arsa la ɲini ye mun ye bonya bɛ min jɔn ye tɔgɔ ɲini n'a ye jɔn ye bonya ɲini n'a ye jɔn bɛ taa kɛlɛ kɛ tiɲɛ kɔnɔ ala ka sariya kɔnɔ question m'aurait posé. D'accord. Ali hakili la bɛɛ faamuyali sɔrɔ question in na mais komi Kilima bɛ fɛ ka comparaison kɛ ani Arasa cɛ e yɛrɛ bolo comparaison jumɛn bɛ Kilima ni Arasa cɛ? Comparaison tɛ tiɲɛ di mɔgɔ ma. Comparaison o kɔrɔ ye mun ye? Maa minnu ye jamanaden kelen ye o bɛ se ka kɛ comparaison ye. Maa minnu bɛ kɛlɛ kelen na o bɛ se ka kɛ comparaison ye. Nka mɔgɔw ka hɔrɔnya ayi o tɛ se ka compare ɲɔgɔn na. Maaw ka dɔnniya olu tɛ se ka compare ɲɔgɔn na. Arasa ni Kilima bɛɛ maliyɛn dɔw bɛ se ka compare o yɔrɔ la. U bɛɛ nationalité kelen o bɛ se ka compare o yɔrɔ la. Wari b'u bolo u bɛɛ faama den ye u bɛ se ka compare o yɔrɔ la mais dɔnniya kɛnɛ ka comparaison tɛ yen. D'accord. N'i ko Arasa ni Kilima ko comparaison an ye Arasa dɔgɔya de. Afrique bɛɛ Arasa ɲɔgɔn tɛ yen a tɛ yen. D'accord. I bɛ se k'i yɛrɛ nɛgɛ i ka salon kɔnɔ i ni Baci tɛ kelen ye. Baci ye Ala ka tile de. Ngolo ani a ka dɔnniya a nafa bɛ se fantanw de ma mais Kilima a ka kɛlɛ a nafa bɛ se a yɛrɛ de ma parce que a ka kɛlɛ kɔnɔ tɔgɔ ɲini b'a kɔnɔ sanga ɲini b'a kɔnɔ bonya ɲini b'a kɔnɔ a nɛgɛ ka bon wa a bɛ ka bin fantanw kan an y'a dalilu ye a taara bin dugukolo fantanw ka dugukolo kan depuis Ala k'an da maa ɲɔgɔn ye Kilima Danbele de y'a kɛ a fɔlɔ a filanan ye mun ye a taara bin fantanw ka dugukolo kan Arasa m'o kɛ o dalilu ma bɔ ma Kilima Danbele a taara Arapuru la tuguni a ye dossier dɔ ta o dossier in a tɛ sariya kɔnɔ a sera k'o nkalon tigɛ ka da Arasibati la et pourtant o yɔrɔnin na a ye nkalon tigɛ ka da Arasibati la ko Arasibati ye nkalon tigɛ ka da ale la ko parce que ko o dossier in ale ma wari sɔrɔ a la ko ale ka wari juru taara jamana la a ka wari juru taara jamana na a ka fɔkali wɛrɛ bɔra ko Kilima Danbele ko ale ye dɔɔnin sɔrɔ o dɔɔnin ye joli ye a ma fɔ o Kilima kelen ko ale ka juru bɛ jamana na wa ale ka juru bɛ jamana na e ye dɔɔnin sɔrɔ o la cogo di e ye dɔɔnin min sɔrɔ o kɔrɔ jamana yɛrɛ dɔɔnin di a ma mais a ye nkalon in tigɛ yɔrɔ jumɛn n bɛ fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ in na Arasibati m'a fɔ Kilima ye suɲɛni kɛ dɛ a m'o fɔ Arasibati m'a fɔ ko Kilima ye binkani kɛ Arasibati ko a ko dossier min bɛ yen a ko dossier min nana ka di Arasibati ma a dossier in dira a ma jɔn de y'a d'a ma mɔgɔ min y'a d'a ma o de ye nkalon tigɛ wa walima Arasibati de ye nkalon tigɛ o kɔrɔ Kilima Danbele ye nkalon tigɛ Arasa ma nkalon tigɛ maa min ye dossier di Arasa ma wa dossier in yɛrɛ ye tiɲɛ de ye Kilima Danbele dɔgɔnin o de ye président ye a ka fɛn kɔnɔ c'est-à-dire quoi fɛn kɔnɔ dossier kɔnɔ Kilima Danbele yɛrɛ tɔgɔ b'a kɔnɔ c'est-à-dire quoi Kilima Danbele nana mun de fɔ ko Arasibati ye nkalon tigɛ ka da ale la ko sabula ko marché min dira ale ma a ko marché in ko ale ma suɲɛni kɛ marché kɔnɔ Arasibati est ce que Arasibati y'o fɔ wa Arasibati m'o fɔ dɛ Arasibati ko a tɛ sariya de kɔnɔ kuma in bɛ yen de a b'a fɛ ka kuma in yɛlɛma ka ɲɛsin hadamadenw kunkolo kɔnɔ walasa a ka da o la mais o tɛ tiɲɛ ye Baci m'o fɔ yɛrɛ Baci ko de ko a tɛ sariya kɔnɔ ko sabula ni fɛn min tɛ sariya kɔnɔ n'i ye baara kɛ o kɔnɔ a bɛɛ nkalon o kɔnɔ a bɛɛ binkani o kɔnɔ a sabula sariya bolibaga o man ka bi sariya jan kɔnɔ o man ka fɛn kɛ fɛn min bɛ boli fantanw bɛ bi o jan kɔnɔ walasa sariya sɔsɔbaga a ko n'o mana fɛn fɛn kɛ baara kɔnɔ o bɛ sariya de sɔsɔ u bɛ sariya sɔsɔli de kɔnɔ Arasa ka kuma in filɛ nin de ye a m'a fɔ Kilima y'a suɲɛ a m'a fɔ i ye nin hakɛ de sɔrɔ a m'a fɔ nin wari hakɛ nin man ɲi mais c'est à dire quoi a kumana sariya de kɔnɔ jamana sariya ye mun fɔ Kilima kan ka baara kɛ cogo min na c'est à dire quoi jamana kan ka baara hakɛ jumɛn de di Kilima ma walima baaraw bɛ partager cogo min na u bɛ partager hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Arasa y'o de fɔ k'a yira Kilima Danbele la ko nin man kan a ko a bɛ fɔ ni nin ma ko faden to Kilima ye faden to de don nka a t'a kɔrɔ dɔn Ala b'a fɔ kuranna kunna a ko fantanw mɔgɔbaw a ko a ye jaka bɔ kun ye mun ye i kana faden to don mɔgɔ minnu b'i kɛrɛfɛ o ka dɔ sɔrɔ Kilima Danbele kelen a jigi a c'est à dire quoi a taara sigi jamana jiginnen de kunna a kelen bɛ ka bin ɲini a dɛsɛra ka dɔ di mɔgɔw ma Arasa y'o dɔrɔn de fɔ a ye n'o tɛ Arasa m'a fɔ ko a ye suɲɛni kɛ dɛ ni dɔrɔn don. D'accord. Ok, sisan Kilima ta yɔrɔ la ne hakili la an ye 30 minutes sɔrɔ o kɔnɔna la faamuyali caman sɔrɔla Kilima ta la sisan n bɛ fɛ ka n da don mun na n'o ye le 10 janvier
le 10 janvier an y'a ye jeunesse farala ɲɔgɔn kan parce que maa caman kelen bɛ k'a bila a kunkolo la ko komi ale arasibaci ye maa caman kelen bɛ k'i yɛrɛ kɛ arasibaci ye Mali kɔnɔna la mais i yɛrɛ ka yan ni arasibaci o tɛ kelen an y'a ye u ye appel lancé ka appel bila Keni Seba ma pour que k'a bɛ se ka na jamana kɔnɔ ka na parce que olu ye sitanɛ kolokololaw de sisan nɔ o le 10 janvier an y'a ye olu kun ka laɲini ma sabati a ma kɛ laɲini u kun y'a dabɔ mun kama a ma se ka ko ye sisan i bɛ se ka mun de f'u ye n'i bɛ se ka ladilikan jumɛn wɛrɛ di ka di jeunesse minnu bɛ Mali kɔnɔ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka juguya n'a sira in dabila. Merci fantasise zo o mana taa suɲɛni k'i ka du kɔnɔ Fanta n'a nana a ka du kɔnɔ n'a ye wari di a denw ma a ye ɲumanya de kɛ a denw ye nka zon don ka t'a la sariya b'i minɛ k'i bila sariya minan kɔnɔ ka hɔrɔnya d'i ma ka i pilasi yira i la n bɛ fɛ ka mun fɔ maajugu o ka baara ɲuman a ye baara ɲuman de kɛ nka maajugu don n bɛ fɛ ka mun fɔ taabolo tɛ maa min na o ka kelen ne tɛ se ka d'a la laɲini tɛ maa min na a ka kumakan ne tɛ se ka d'a la ngelenna tɛ maa min na ne tɛ se ka da a ka kumakan na n bɛ fɛ ka mun fɔ c'est-à-dire u ka kɛlɛ ju bɔra Arasaka université de kɔnɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ u ka laɲini u ka kɛlɛ u ka kumakan kɔrɔmatigɛli ka bɔ a kɔnɔ u ka taabolo u ka laɲini n tɛ laɲini kelen sɔrɔ a kɔnɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ kɛlɛ in yɛrɛ a jubaju a bɛ jɔn de contrer a bɛ Faransi de kan wa u bɛ fɛ ka mun fɔ u ka kɛlɛ in yɛrɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n b'u ta u ka ɲɛmɔgɔw ta o tɔgɔ ma n'o ye Ben de Sirafo ye Ben de Sirafo a tun bɛ kɛlɛ in daminɛ don min na a ko Arasibaci a ko n mako b'i la i ka n dɛmɛ kɛlɛ in kɔnɔ an ka Faransi kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ a taara Arasibaci ka bureau kɔnɔ a yɛrɛ dabara de ye nin fɔ ne tɛ nkalon tigɛ a taara Arasa ka bureau kɔnɔ a y'a fɔ radio sanfɛ k'a jira k'a fɔ ko Arasibaci ko ni ale tɛ an tɛ se ka taa ɲɛ an ka taa kɛlɛ in sara a la a jira k'a fɔ ko Faransi bɛ baara min na jamana kɔnɔ an k'a jira Faransi la o ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Arasa y'a yir'u la k'a fɔ ko kɛlɛ a don wagati kuma nafa tɔɲɔ i bɛ nin bɛ sɛgɛsɛgɛ ka hakili fili ɲɛfɛ ka baara kɛ ni hakili ye k'aw dɔn kɔnɔ bonya kɔnɔ k'i to bi la ka kɔnɔ kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ i bɛ se ka tɔɲɔ bɔ jamana kɔnɔ cogo di ni hakili ni miiri ye a ye nin kuma in de fɔ Ben de Sirafo ye k'a jira k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ tun b'a fɛ ka nationalité di ale ma ko ale ma sɔn Ben de Sirafo yɛrɛ ye nin kuma in bɛ fɔ k'a jira k'a fɔ ko Arasibaci o mɔgɔ kelen o de nana k'a jira k'a fɔ ko Arasibaci a taara sigi Arasibaci min kɔrɔ k'a bobara c'est-à-dire quoi k'a sen Arasibaci sen nɛɛmɔ ka tila k'a bobara c'est-à-dire quoi n t'a dɔn b'a kɛ cogo min na ka tila k'a bobara c'est-à-dire o mɔgɔ kelen de nana tuguni ko Arasibaci ye français de ye o mɔgɔ kelen ale de ye nin fɔ dɛ a taara bobara c'est-à-dire quoi a taara bobara nɛɛmɔ ka taa sujuru bi Arasibaci ye k'a jira k'a fɔ k'a dɛmɛ Faransi kɛlɛli la o mɔgɔ kelen de bɔra tuguni ko Arasibaci de ye Faransi dɛmɛ ko Arasibaci de ye Faransi kolokolo ko Arasibaci de ye Mali jugu ye o mɔgɔ kelen min taara c'est-à-dire quoi min taara sujuru bi Arasibaci ye ko a kana dɛmɛ o mɔgɔ kelen de ye contourné na ka retour kɛ contre Arasibaci a ye Faransi to yen ka retour kɛ contre Arasibaci o ka kɛlɛ i b'a ye ka sɛgɛsɛgɛ Faransi kɛlɛ o kuma de b'a kɔnɔ mais ni donna laɲini kɔnɔ Arasa ko kɛlɛ de bɛ a ye réalité a nafaba a tɔɲɔba o tɛ fɛ ka tugu Arasa de kɔ sabula u ka kuma u bɛ mun de fɔ ko Arasibaci tɛ dɔnnibaga fɛ nkalonfin dɔnnibagaw de tɛ Arasa fɛ maa kalanlenw de tɛ Arasibaci fɛ u b'a fɔ tu yɛrɛ ka kuma don ko fantandenw de b'a fɔ ko kunfiw de b'a fɔ o ye tiɲɛ de ye dɛ sabula maa kalanlenw olu t'a fɛ ka tugu maa kalanlen kɔ maa min ye Ben dɔ jamana kɔnɔ sabula a ka dɔnni ta n'a ka miiri ta ka bon n'o ta ye o hasidiya o ŋaniya juguya o lebu olu bolo n'u tugura k'o ye lebu de ye olu bolo n'u tugura k'o ye maloya de ye u taara Arasa nɔfɛ ko Arasibaci na fara an kan ka Faransi kɛlɛ fo mɔgɔ kelen ninnu de bɔra tuguni ko Arasibaci de ye Mali jugu ye ko Faransi don a bɛ ka Faransi de defa mais pourquoi olu taara u bobara nɛɛmɔ Arasibaci nɔfɛ ko Arasibaci kana u dɛmɛ Faransi kɛlɛli la pourquoi o kɔrɔ nkalontigɛlaw don
kɔrɔ o tɛ faransi ko kɛlɛ la u ye kuma fɛn fɛn fɔ a ka di n tulo la a ka di n dusukolo ye mais a réalité n bɛ fɛ ka mun fɔ nkalontigɛla de bɛ ka kuma duman fɔ n tulo la maa jugu de bɛ ka kuma duman fɔ n tulo la nka a réalité n'i donna kelen kɔnɔ nafa t'a la sɔrɔ t'a la kodɔn t'a kɔnɔ taabolo t'a kɔnɔ wa a réalité n bɛ fɛ ka mun fɔ u ko k'olu bɛ taa jamana wɛrɛ nɔfɛ ka na n'o ye mali kɔnɔ ko n'o ye jamana tɔgɔ irisi k'u bɛ taa irisi nɔfɛ ka faransi gɛn ka bɔ mali kɔnɔ lagalagatɔ ninnu b'a d'u ma wulibali la hali a tɛ gɛlɛya o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ mali tɛ taa yɛrɛ kɔrɔ arasibati ye kuma min fɔ o de ye tiɲɛ ye sabula arasa ko k'an kana faransi gɛn tan de en tant que n'an ma an bolo dulo yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ arasa ye nin kuma in de fɔ maa m'a fɔ faransi tɛ taa dɛ a ko en tant que hɔrɔn est ce que mali bɛ taa yɛrɛ kɔrɔ wa a ye kuma in fɔ ten de an taara sɛgɛsɛgɛ i bɛ ka a bɛ balo maa ba kelen ni yɔrɔ de la an taara sɔrɔ karimu keyita bɛ balo maa ba duuru ni yɔrɔ de la an taara sɔrɔ karamɔgɔw olu bɛ maa ba tan ni yɔrɔ de don an taara sɔrɔ fantanw dulolen bɛ dingɛ kɔnɔ arasa taara k'a b'u sama ka bɔ an taara sɔrɔ tuguni fantanw yɛrɛ bɛ ka arasibati yɛrɛ de kɛlɛ an taara sɔrɔ tuguni fantanw yɛrɛ dɛsɛra ka arasibati faamu walahi arasa ka kɛlɛ ala ka kɛlɛ don a bɛ sitanɛ de kan a bɛ maajugu de kan nka maajugu o tɛ fantanya ye o tɛ waritigiya ye n bɛ fɛ ka mun fɔ arasa ka o a ko maliyɛnw an bɛ fɛ ka faransi gɛn a ko cogo bɛ yen a furudon bɛ yen a kɛlɛyɔrɔ bɛ yen a mɔgɔw a ɲɛmɔgɔw bɛ yen a ye kuma in fɔ ten de a ko faransi bɛ kɛlɛ yɔrɔ min na o ye ɲɛmɔgɔw ta fanfɛ dɛ o ye biki de ye an bɛ dɔnniya kɛnɛ de kan an bɛ kalan kɛnɛ de kan an bɛ kodɔn kɛnɛ de kan a ko jamana an bɛ jamana minnu kɔrɔ bi an bɛ jamana kɛlɛ ni sariya de ye an bɛ jamana kɛlɛ n'an ka kumakan de ye an bɛ jamana kɛlɛ ni an ka sɔrɔdaw de ye a ko jamanaw bɛ kɛlɛ ni yɔrɔ jumɛn ye a ko jamana tɛ kɛlɛ ko jamana kɛnɛ ka dan jamana tɛ kɛlɛ ni jamanadenw ye bilen jamana bɛ kɛlɛ ni ɲɔgɔn ye ni kodɔn dɔnniya hɔrɔnya taabolo kumakan ni kɛwale i ye fɛn min fɔ en tant que responsable i ka responsabilité assumée en tant que hali n'i bɛ gɛlɛya de kɔnɔ i ka hɔrɔn kuma fɔ danbe kɔnɔ arasa ye mun fɔ a ko mali députéw umaru ko min taara daba diɲɛ na ka taa wo ci la lagatɔli la umaru ko kelen de y'a voté assemblée nationale kɔnɔ ko faransi a ye na o umaru ko kelen de taara ko faransi a ye ta ka bɔ yen mais a réalité n'i taara umaru ko ka kuma in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ maajugu de ye kuma ɲuman fɔ a ka di n tulo la mais maajugu de ye kuma jugu fɔ maajugu de ye kuma ɲuman fɔ a réalité n bɛ fɛ ka mun fɔ umaru ko pour que a ka lettre sɛbɛn k'a jira k'a fɔ ko an tɛ faransi fɛ yen i bɛ k'a voté assemblée kɔnɔ min kalila masara min ɲɛ dugukolo la faransi b'a kasa ko kini bɛ nin de ye solution ye asa ye nin de fɔ k'a jira o la nin de ye solution ye mais solution wɛrɛ tɛ yen manifestation ayi i bɛ maa kɛlɛ maa min bɛ hɔrɔnya dɔɔnin dɔn maa min bɛ bonya dɔɔnin dɔn i bɛ ka kana dan ka manifestation kɛ dɛ ka manifestation kɛ i bɛ ka ɲɛgɛn kɔnɔ ka manifestation kɛ i bɛ ka hôtel kɔnɔ i bɛ ka mago foyi de tɛ maliw la i bɛ ka foyi t'a la mais a réalité i bɛ ka fana ye fɛn faamu bi de an bɛ dɔgɔ min na i bɛ ka ko i bɛ ka ye mali jugu ye ayi walahi i ye nkalon tigɛ nka i bɛ ka tɛ se ka mali jɔ o ye tiɲɛ de ye ko dɔn tɛ i bɛ ka la o ye tiɲɛ de nka i bɛ ka bɛ se ka mali feere o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye o juguya kan de i bɛ ka dɛsɛra o ye tiɲɛ ye a den t'a bolo o ye tiɲɛ ye nka an k'a den ɲini ka mɔgɔ ɲini ka hɔrɔn ɲini o de kosɔn arasa bɔra ni stratégie ye en tant que université kɔnɔ a bɔra n'a ka kodɔn n'a ka miiri ye ka hakili fili ɲɛfɛ ka baara kɛ ni hakili ye ka baara kɛ ni miiri ni kodɔn ye a ye dusu bila kɛrɛfɛ ka hakili baara a y'o baara kɛ jamana kɔnɔ jamanadenw nana k'a jira k'a fɔ ko manipulateur jamanadenw ko arasibaki tɛ maa ye jamanadenw ko k'a yɛlɛmana jamanadenw ko wari dira ma ni kuma cayara dɛ o kɔrɔ kuma in caya kun ye mun ye nkalontigɛlaw de bɛ ka kuma caya u m'a faamu de walima u y'a faamu walima u b'a fɛ ka sira kura wɛrɛ de bɔ walima u b'a fɛ ka taabolo kura de ta walima u b'a fɛ ka laɲini kura de ta
olla nyini kura inde kono nana o babe ko arasibati elemana ga ulu yere ma elemana maga to nunu ko arasibati elemana awli alachi arasa elemana ma yelema ni fugar dinya kuma ibede ko arasa elemana mana ka awli alachi arasa be domina bi arasa be sunga ele nyele mambolo wala ka malika bi wa no ni be munde tani kono ni be barake ni arsa yi ni be barake ni arsa kala nyini de folo ni barake na dusu folo de folo ni barake na ka kodo de folo ni barake ni arsa kala nyini anaka silameya anaka kodo anaka miri anaka horon tenya abi fini fo aboko konsekansi abo de astime fo abo de sike ka kuma nyini ka folo sike ka wakati tonyo laje ade kuma nyuma fo bi ai o de barake bi arsa be doni kan ani duniya bara ilahi arasa hey ngoni be kuma arasa ka be sare ambe timo yoro ka pour que ku video kana jaja nyini ngali woreke nyini ngali me fega nyini ngali mujabi parce que okunye la nyini ke ka keni seba invité pour que manifu mu fe parce que ya fore anyana kubna farasi gemenya ye farasi gengo kuma yere je pense ne mo yere me kenen ka ko nu joka bala farasi me lu kuma la nyini ku be farasi gengo farasi te shi mais ya farasi shira fo ka dugu wɛrɛ jɛ fo ka tila ka dugu wɛrɛ jɛ sisan e bɛ se ka welewele da jumɛn da u yɛrɛ ma pour que o yɛrɛ ɲɔgɔn ka n'u sɔrɔ i bɛ maa de deli maa min bɛ deli kɔrɔ dɔn i bɛ hɔrɔn kuma fɔ maa ye maa min bɛ hɔrɔnya kan dɔn o de kosɔn n b'a f'u ye piɲa hali sini u ka taa manifestation na hali sini u ka taa manifestation na a bɛ dabila o maa tɛ ka f'u ɲɛna o la n bɛ fɛ ka mun fɔ nkalon n'i y'a dabiri ça fait dire quoi nkalon balo yɔrɔ o ye nege ani sanga ani yɛrɛ bonya ani maa min bɛ bonya sanga ɲini activisiya o tɔgɔ bɛ sɔrɔ kelen kɔnɔ o fana o de bɛ k'u bila kelen na sabula tɔgɔ ni maaba na mɔgɔ min bɛ se ka maabaya sɔrɔ bɛ t'i dulɔ moribo keta su i ɲɛ t'u la u bɛ su tanu de la u bɛ taa teta su tanu na ninnu ala ta fan bolo pour que u ka arasa tanu u tɛ se k'o tanu de u bɛ se su tanu de la keta vive moribo keta an bɛ tɔma tangara ko an bɛ jɔn ko u b'u kunkolo yɛlɛma k'a kɛ i n'a fɔ nisɔn ni manzela i bɛ c'est à dire quoi kabako don maloya dan a bɛ ni masakɛ maloya ali bɛna faga yɛlɛ la u bɛ se su tanu de la aw ma malika ka video ye a bɛ su tanu sunjata keta su a bɛ su fo a bɛ fɔ dini ma ko lâche n bɛ fɛ ka mun fɔ u bɛ balo ni su kama de ye u bɛ balo ni su a tɔgɔ de ye o tɔgɔ min bɛ su la dɛ u b'a fɛ k'o tɔgɔ de diyagoyata k'o kunkolo k'o da o kunkolo kɔnɔ k'o duloki ta k'o kunkolo ta k'o darapo ta u bɛ système fɛn fɛn kɛ u bɛ taabolo fɛn fɛn kɛ u b'o de dadege pour que mɔgɔw ka k'u fɛ yen kɛ fɛ ayi a ma se maaw k'i fɛ sa kɛ fɛ o kɛwale kɛ dɔrɔn maaw bɛ sin ka k'i fɛ i ko mɛ arasa n ko kabako dɔ arasa dugukolo de bɛ tagama sanfɛ de bɛ tila ka jigin dingɛ kɔnɔ dɔnniya kan dɔn i bɛ fɛ ka mun fɔ u bɛ manifestation fɛn fɛn na ko a ba la France a ba la MINUSMA nin kuma in ka di ma africain tulo la dɛ depuis ne ma wolo nin kuma in bɛ Afrique kɔnɔ wa nin ye mɔgɔ dɔw ka kɛlɛkɛ marifa de ye wa nin ye mɔgɔ dɔw ka marifa de ye nin ye mɔgɔ dɔw ka taabolo dɔ ye u ka taabolo don c'est comme diinɛ mɔgɔ dɔw bɛ balo diinɛ kɔnɔ cogo min na dɛ y'o fana ka diinɛ de ye bon n'i ko i b'o bɔ o kɔnɔ i ye kɛlɛ de tigɛ ani tiɲɛ yɛrɛ tɛ kɛlɛ ɲɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ faransi nana cogo di o mɔgɔ kelen ninnu de ye sira bila IBK ka tɛmɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ Umaru Maliko de ye sira bila IBK ka tɛmɛ a fana ka taa Wode Sumala Sise ye a ye sira bila de IBK ka tɛmɛ o maa jugu bɛna da barabaya mana fɔ la jamanadenw ɲɛna ko IBK a ba IBK mi aujourd'hui ayi a fɔ don tɛ bi kuma fɔ don a fɔ wagati a nafa i b'o de sɛgɛsɛgɛ ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka kuma ɲini k'a kɔrɔ dɔn a bɛ ɲa bi wa a bɛ nafa ɲa bi wa a ba IBK bi golosi sabula élection tɛmɛna ni élection tɛmɛna n'i ko a ba IBK i ye nkalon de tigɛ sabula IBK dɛsɛra dɛ mais e ye sira bila IBK tɛmɛna IBK ma sugumaw sɔnni aw ye voilà n bɛ fɛ ka mun fɔ
u ka kɛlɛ kɛ marifa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ arasabati enemu kolo don maa minnu bɔra arsaka université kɔnɔ anw ye basi ko ma fana ye ani faransi drapeau faransi yɛrɛ min bɛ faransi yɛrɛ représenté drapeau hali mali drapeau tɛ hali hɔrɔnya dɔɔni hali danbe dɔɔni ani dignité dɔɔni ani kodɔn dɔɔni hali nin ye molobaliya dan de ye a bɛ ye basi ko ma ye faransi mayo mali mayo tɛ dɛ nka ko a b'a la faransi o kɔrɔ ye mun ye a bɛ ka kuma min fɔ o ka da tulo la mais a t'a yɛrɛ kɛwale la a b'a la faransi o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ de ye faransi n t'i ka taabolo fɛ n t'i ka doloki fɛ n t'i ka fini fɛ n t'i ka dumuni fɛ n t'i ka dɔnniya n t'a fɛ i bɛ ka nafolo min di n ka jamana ma n t'a fɛ i bɛ ban maaw ka sɔrɔ la ayi k'a sɔrɔ i m'i bolo sama ka bɔ a tɛgɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ i m'a fɔ karisa n tɛ i b'i bolo sama ka bɔ jugu tɛgɛ kɔnɔ i m'a fɔ karisa ma ko n tɛ mais kuma in kɔrɔ ye mun ye n tɛ fɛ ka mun fɔ parce que ma bɛ ka kuma min fɔ a bɛ ka fɔ dabara kɔnɔ pour que mun na tɛ kuma in kɔrɔ ye mun ye mɔgɔw bɛ kɛlɛ in kɔnɔ u bɛ profiteurs don u bɛ profiter kɛlɛ in kɔnɔ pour que ka mɔ kɛ bɔ arasa la taa yɔrɔ wɛrɛ de t'u bolo laɲini wɛrɛ de t'u la c'est-à-dire n bɛ fɛ ka mun fɔ u b'a fɛ ka kɛlɛ in k'a saboter n bɛ fɛ ka mun fɔ u b'a fɛ ka arasa ka kunba de saboter faransi tɔgɔ la mais a ye réalité n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'u ka kuma bɛ sɛgɛsɛgɛ haine juguya n'u ye kuma daminɛ phrase fila phrase saba u bɛ arasa tɛgɛrɛ ma bɔ u b'a kɔrɔmatigɛ u bɛ CDR kɔrɔmatigɛ o de kɔrɔ ye ko u bɛ ka kuma min fɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ u ma bɛ arasa yɛrɛ de la k'a kolo susu n bɛ fɛ ka mun fɔ a ye kuma nɔgɔya nin yɔrɔ in na u ka faransi kɛlɛ in Ben de Sirabo ninnu u taara Arasbachi fɛ yen k'a jira k'a fɔ ko Arasbachi k'u dɛmɛ u ka faransi kɛlɛ o mɔgɔ kelen ninnu de bɔra tuguni ko Arasbachi ye faransi de ko nationalité b'a bolo ko a ye wari minɛ olu dɛsɛra ka wari d'a ma dɛ olu dɛsɛra ka sanu d'a ma dɛ o fugariya o hɔrɔn kɔnɔnya o tɛ se ka na tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ ko mɔgɔ tɛ se ka ta dɛ u bɛ na o contraire de fɔ mɔgɔw ye ko Arasbachi fililen don faransi don mais olu yɛrɛ taara fɛ o kɔrɔ a tɛ ka faransi dɛmɛ u taara fɛ mun na o kɔrɔ de ye u taara fɛ de a kana faransi kɛlɛ mais bi Ben de Sirabo kelen de ko Arasbachi ye faransi ka agent de ye a bɛ Mali kun de ka Maliɲɛnw labɛn o mɔgɔ kelen min taara dɛmɛ ɲini arasa fɛ dɛ o mɔgɔ kelen de ko o mɔgɔ kelen ma k'o ye Mali jugu de ye aw ni Ala cɛ nin ye hɔrɔndenya ye ale de tun bɛ Arasbachi nɔfɛ Libi la wa donna ni tournée min ye a y'o tournée fili wa n bɛ kuma kelen fɔ ka bɔ ale ka côté la a bɛ kɛlɛ min na bilahi ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a c'est-à-dire quoi u bɛ c'est-à-dire quoi n bɛ kuma nɔgɔya a laban bɛna kɛ min ye an bɛɛ b'a kɛ n tɛ fɛ ka kuma jugu fɔ nka réalité a laban ale kɔni a bɛ fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna k'a jira k'a fɔ k'ale tun ye jɔn ye ok merci beaucoup ok Ali hakili la lamɛnbaga bɛɛ faamuyali sɔrɔ ni réponse la question wɛrɛ bɛ n bolo o bɛ o question o bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna an ka hôpital caman bɛ yen n'o ye an ka hôpital belebeleba yɛrɛ ye n'o ye Gabriel Touré ni Ponge an y'a ye machine caman bɛ banabaatɔ manqué a fɔra plusieurs fois bi m'a bila ka fɔ an y'a ye n'o ye an yɛrɛ ka Arasbachi ye Ja Arasafara a taara i furakɛ Sénégal mais a y'a jira du ko a taara furakɛ ni machine bɛ k'a furakɛ o machine tɛ Mali la an tɛ kuma Arasa ka côté yɛrɛ la i bɛ se ka Arasa ka côté fɔ mais an bɛ kuma pour que gouvernement bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna la ani IBK yɛrɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ k'a jira furakɛli minɛntanya min bɛ an ka jamana kɔnɔ olu dun b'a la maliyɛndenw b'a la ko ka faransi gɛn furakɛli minɛ yɛrɛ t'an bolo dumuni yɛrɛ t'an bolo an yɛrɛ bɛ wari min sɔrɔ k'a dun faransi de bɛ k'a d'a ma olu dun b'a la k'alisa ko ka faransi gɛn olu ka côté tɛmɛna sisan i bɛ se ka weleweleda min kɛ pour que halisa u bɛ se k'u hakili to maliyɛndenw na furakɛli ko la. Merci Fanta Cissé i ka kumaw ɲɛna dɛ Fanta Cissé an bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ bana banna an bɛ duniya so kɔnɔ miiri taɲa banna c'est-à-dire Fanta an bɛ ekɔliso kɔnɔ dɔnniya kɔngɔ banna n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔnniya a ye baara de ye sa maliyɛnw bolo dɔnniya ye kuma de ye dɔnniya ye ka biriki da a buru gosi c'est-à-dire quoi ka baara misɛnnin minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ boulangerie kɛ minnu bɛ menuisier kɛ a bɛ fɔ o de ma ko dɔnni
doni koro ka bɔ doni ani dɔnnibaga tɛ kelen ye dɔnniya ani duniya ɲini yɔrɔ tɛ kelen ye dɔnniya bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na n'i y'a ɲini o yɔrɔ la ani hɔrɔnya bɛ yiri yɔrɔ min na n'i m'o fana ɲini i ka dɔnniya bɛ kɛ fu ye diɲɛ kɔnɔ dɔnnibaga o bɛ Mali kɔnɔ mais dɔnniya kɔngɔ b'an na hɔrɔnya kɔngɔ b'an na miiri kɔngɔ b'an na baarakɛla kɔngɔ b'an na hɔrɔn bɛ Mali kɔnɔ dɛ dɔnnibaga bɛ Mali kɔnɔ dɛ nka baara o de bɛ dɔnniya kɛ baara ye dɔnniya o de bɛ dɔnniya nafa di maaw ma n'o ye baara ye baara ntanya o bɛ jamana o jamana kɔnɔ o tɛ se ka miiri a yɛrɛ ye o tɛ se ka fɛn sɔrɔ a yɛrɛ ye Mali tɛ se ka miseli dilan i bɛ se ka mun fɔ olu ye tuguni ka yira u la k'a fɔ u k'a dɔn dɔnnibaga minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye rasta ye maa bɛ k'i yɛrɛ jugu ye k'a sɔrɔ i t'a dɔn o ye maa ye n'a kalanna a nafa a t'o ɲini k'o dɔn dɛ a bɛ bɛɛ i yɛrɛ nɛgɛ k'o de ta ka jama fanga k'o nafa to ye ka bi jama ka a yɛrɛ nɛgɛ kosɔn o bɛ tali o tɛ Mali kɔnɔ c'est-à-dire quoi hali gan ka denmisɛnninw u bɛ bila yɔrɔ min na maakɔrɔbaw bɛ bila yɔrɔ min na c'est-à-dire quoi maa dɛsɛlenw bɛ bila yɔrɔ min na maa kɔnɔmaw bɛ bila yɔrɔ min na olu bɛɛ lajɛlen kan ka préparer de dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen ni urgence don dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen ni o dɔgɔtɔrɔso n'o bɛ hadamadenw kalan est-ce que o bɛ Mali la wa Mali an bɛ bɛn mɔgɔw ladege de n'an tɛ se o dilan na mɔgɔw bɛ maliyɛnw olu bɛ jamanaw ladege de mais jamanaw y'a daminɛ cogo min na o t'o ɲɛɲini sabula baara bɛ daminɛ yɔrɔ min na ni m'o ɲɛɲini n'i donna o baara kɔnɔ e bɛ taa a bɛɛ de kɛ mɔgɔ kelen man ka fɛn min kɛ mɔgɔ fila kan ka fɛn min kɛ mɔgɔ kelen b'o kɛ mɔgɔ kelen kan ka sara min ta mɔgɔ fila b'o ta dɔgɔtɔrɔ sara ka dɔgɔ dɔnniya min tɛ dɔgɔtɔrɔ la n'o fura t'a bolo n'o balo tɛ dɔgɔtɔrɔ la a bɛ balo fura sɔngɔ la mais o bɛɛ jɔn bɛ n'o ye fanga jugu tɔɲɔni i bɛ tɔɔrɔrisi kɔrɔ da maa min bɛ maa ba kelen nin yɔrɔ la a bɛ fɔ o de ma ko tɔɔrɔrisi a bɛ fɔ o de ma ko bingannikɛla a bɛ fɔ o de ma ko tɔɲɔnikɛla mɔgɔ si tɛ tɔɔrɔrisi ye diɲɛ kɔnɔ ni bingannikɛla tɛ ni maa min bɛ maa ba kelen nin yɔrɔ la maa min bɛ kiiri fɛɛrɛ maa min bɛ dɔgɔtɔri k'a ka sara k'o tigɛ dɔgɔtɔri a ka sɔrɔ k'o tigɛ ka fantanw balo yɔrɔ fantanw balo yɔrɔ ye ekɔliso de ye fantanw balo yɔrɔ o ye Gabriel Touré de ye ale de bɛ se ka mun fɔ an bɛ don arasa ka yɔrɔ kɔnɔ o de ye ne ka idoli ye Asubati yɛrɛ bɔra a ko a man kɛnɛ a ye nin fɔ mun na de kuma in kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ a bɛ ka kuma min fɔ o de ye tiɲɛ ye a ko dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama tɛ Mali kɔnɔ furakɛli mina o ɲɛnama o tɛ Mali kɔnɔ o kɔrɔ o dɛsɛ bɛ Mali la hali bi arasa ka kuma confirmer na k'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ hali mina ɲɛnama tɛ min bɛ ale arasa yɛrɛ fura o dalilu filanan ye mun ye i bɛ ka nana 2 semaines kɛ France kɔnɔ o ma kɛ aw ye maliyɛn den jumɛn de ye ko i bɛ ka critiquer u jɔlen b'u kelen kan Farasibati ye kuma jugu fɔ Farasibati taara furakɛ Mali kɔnɔ ni y'u mɛn b'u dafara mana kan arasa ye mun fɔ pour que u ka Farasibati ka nkalon jɔ a la o ye u bɛ kɛ cogo di n bɛ dalilu d'u ma a tɛ gɛlɛya yɛrɛ pour que u k'a yira ne la ko Farasibati ye nkalon de tigɛ o bɛ taa dɔgɔtɔrɔso dɔ la ka taa o machine ta k'a yira k'a fɔ ko Farasibati ye nkalon tigɛ machine filɛ i ka furakɛli yɔrɔ i bɛ se ka furakɛ nin yɔrɔ in na a sɔngɔ filɛ a dɔgɔtɔrɔ filɛ a machine filɛ Mali kɔnɔ arasa ye nkalon tigɛ a bɛ fɔ ni ne ma ko dalilu mais k'i sigi i ka téléphone kɔnɔ c'est-à-dire quoi k'i sigi i ka téléphone kɔfɛ salon kɔnɔ daba diɲɛ na i komi Baba Kamara mana kan fɔ la ko Farasibati a ye nin kɛ a man ka nin kɛ a ye nin fɔ dɔgɔtɔrɔw ma a ye nin kuma in fɔ mun na de mais est ce que a ye kuma min fɔ a bɛ Mali kɔnɔ wa kuma in bɛ yen de o kɔrɔ a tɛ yen n'a tɛ yen arasa ka tiɲɛ bangera a b'a ka tile bangera arasa ye ala ka nɔnɔ kɛnɛ dɛ tiɲɛ c'est-à-dire ko tiɲɛ a fɔ cogo a fɔ dɔn a fɔ wagati arasa ka kuma kan a b'a fili ɲɛfɛ dɛ dɔnniya a b'a fili ɲɛfɛ dɛ a dɔnniya a bɛna hadamadenw rattraper mais k'a sɔrɔ u kɔnɔ nkalon don sabula u t'a faamu sabula u bɛ k'u yɛrɛ
na galon tige o te tinyede arsa ye kuma mi fo aminan te don sera ka soso ko amina file abeni docteur sona o dalu dia ni o dalu dia doro bi singa arsa ka galon di wala me o te se ko dia de ba fo de ko arsa ni kuma ni fo aya fo muna de ko sabula te asbati tara fura ke jamana ko ka muna de sabula te wa jonde kanga nanane oye jonde yo o presidenta baba kamara ibrahim boubacar keza jonde yo presidenta umar marko de sira place mena jonde yo presidenta teku tungara de yosa abe mali kono me olu bina arasbati de koromatige arasbati kelente o kuma into arasbati kelenka sa est-ce que na fana ye mawre mene o be ke tegoti kuma ibende ni bana fura a wuri te mami mbolo kata fura ke kofe o be ke tegoti arasbati bora kata kofe no kera ko juguye ibe ka tama ke ko juguye olu bolo abe foni de mako manaka merci beaucoup ok Ali ne hakili an kun ye question saba minnu bɛ ne bolo ye question in saba bɛɛ jaabi lamɛnbaga bɛɛ ne hakili la bɛɛ lajɛlen faamuyali sɔrɔ a la n'a sɔrɔ hali toujours weleweleda min b'i bolo k'a lase maliyɛn dɔw ma k'a lase jeunesse ma pour que an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ka jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ k'an bɛɛ dusukun kɛ kelen ka haine dabila ala ye mun di mun ma an k'o to bolo an ka jɛ an ka fara o kan an ka jamana jɔ weleweleda ni kangarimada min b'i bolo bɛ se k'o fɔ bɛɛ lajɛlen tulo b'i la nin wagati in na. Kangarida i b'o kɔrɔ dɔn ko tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye kangarida kɔrɔ de ye k'i kana nkalon tigɛ maa min bɛ nkalon tigɛ n'i ye kangarida o ye a b'i nani dɛ maa min tɛ kangarida kɔrɔ dɔn n'i ye kangarida ye a b'a fɔ i ye wari de minɛ maa min tɛ kangarida kɔrɔ dɔn ni arasa kumana o fɛ a b'a fɔ ko maa jugu kumana a y'an nani sabula tiɲɛ a bɛ fɔ o de ma ko kangarida a ko tiɲɛ fɔ ye hali n'a b'i yɛrɛ nin kan n'i ye tiɲɛ fɔ i jugu ye dɔrɔn a bɛ sin ka i dɔgɔya a bɛ sin ka i kɛ banɛnikɛla ye a bɛ sin k'i kɛ banɛnikɛla ye n ko arasa b'o gɛlɛya de kɔnɔ hali bi an bɛ kangarida maliyenw ɲɛ n'a ka d'u ye mali joli ni maliyenw tɛ mɔgɔ si tɛ se ka mali jɔ ni jamanadenw tɛ mɔgɔ si tɛ se ka mali jɔ nka ko an ka so de koyi an bɛ ala deli ko ala ka mɔgɔ ɲuman d'a ma ni ala ye mɔgɔ ɲuman d'i ma n'i banna a la i ye fɛn min ɲini ala fɛ o dalilu tɛ bange o kɛwale tɛ kɛ jamana kɔnɔ ala ye arasa di mali ma duwawu jaabira o maliyenw de banna an tɛ duwawu wɛrɛ si tɛ mali ye tuguni n'a ka di maliyenw ye u ka tugu arasa kɔ n'a man d'u ye u k'a to yen o de nin de ye ne ka duwawu ye k'a fɔ ko maliyenw ka nɛgɛ mɔgɔ si tɛ nɛgɛ yan mɔgɔ si tɛ nɛgɛ ka tugu arasa kɔ n'i ma sɔn an b'i gɛn ne tɛ mɔgɔ nɛgɛ dɛ arasa kɔni n'i ma sɔn an b'i gɛn de walima conviction t'i la ni ali sera k'i gɛn kɔni conviction de t'i la wa ni mɔgɔ min sera k'i gɛn conviction de t'i la wa ni mɔgɔ min ko k'an bɛ sanga ɲini de la wa hali sini bɛ sanga ɲini mɔgɔ min ko ni bɛ bonya ɲini wa hali sini bɛ sanga ɲini a ka lagatu ninnu parce que u ka kuma dɔn ko sanga ɲini ni tɔgɔ ɲini a ka lagatu yɛrɛ bɛ ka sanga ɲini ko sanga ɲini n bɛ fɛ ka mun fɔ arasa an ka arasa dɛmɛ mali kɔnɔ pour que jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ kɔnɔ cogo min na parce que mali bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na a solution n'i b'a ɲini o ye arasa yɛrɛ de solution wɛrɛ tɛ arasa de ye mali solution ye sabula a b'o de kunkolo kɔnɔ wa o de b'a dɔn mali gɛlɛya ale de b'a dɔn mali tɔɲɔ ale de b'a dɔn bingani min bɛ mali kɔnɔ ale de b'a dɔn ale de bɛ président dɔn ale de bɛ sariya dɔn ale de bɛ kiiri tigɛ cogo dɔn ale de bɛ hɔrɔnkan fɔ maaw ye ale de sera ka na an bɛ hakili wuli ka yira maliw na k'a fɔ ko nin de kan ka kɛ jamana kan ka jɔ tan fɛ jamanadenw kan ka boli nin sira in de fɛ arasa don et teyi a tɛ dalu fili kɔrɔ merci beaucoup. Ok Ali vraiment a diyara n ye kojugu n bɛ fɛ ka appel dɔ lancer parce que ne y'o de fɔ n ko denmisɛnnin makɔrɔba n ko n'ale nana ale b'a sɛnsɛn komi an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen tulo bɛ na ni mɔgɔ min ma sɔn Ali ka kuma ma n'i bɛ fɛ ka débat kɛ ni Ali ye i bɛ n contacter n bɛ Ali contacter i n'ale bɛ na ka na débat kɛ ni plateau kelen kan Ali pɛrɛnnen don a kelen bɛ ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen maa o maa k'i mago bɛ débat la a kɛra arasa ka sujet o a kɛra sujet wɛrɛ o a kɛra malika ko ye o ni mago bɛ débat la Ali ko k'a pɛrɛnnen don cɛ o cɛ ni kunkolo b'i kan da la komi ale kunkolo b'a kan da la cogoya min na dɛ
ko ni ko débat k'i ka na ko après no débat kama ali n'o appel fana lancé ni mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔ mun ka bɛ fɛ ka débat kɛ ni ye n'ala sɔnna an b'i contacter. Merci fantasise. Vraiment merci Ali halisa Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ala ka ɲininka dan bɛɛ ma. Mɔgɔ bɛ fɔ. Amina bɛɛ ma. Merci. Ta kanu b'a bɛ fɔ k'i yɛrɛ fɔ kosɛbɛ vraiment. Foli diyara ye merci. Bravo à toi. Si. Ok, n balimaw toujours ni Ali Konte de denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin don mais maakɔrɔba hakili de b'ale da la ale n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa o maa nana an lamɛn nin wagati in na n'Ala sɔnna débat tɛna da ni siɲɛ kelen ma maa o maa bɛ k'i pɛrɛnnen don débat kama k'i kunkolo bi an tɛ ko mɔgɔ min kunkolo t'a kan da la ayi dɛ parce que ne kunkolo ma ɲi dɛ ne kunkolo bɛ chauffer dɛ ko maa o maa k'i kunkolo b'i kan da la k'i bɛ fɛ ka débat kɛ na ne tɛ se débat la dɛ ne tɛ se kuma la mais denmisɛnnin maakɔrɔba bi yan dayɛlɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen hali Mali ka famille mɔgɔw n'aw ko k'aw ta ye tiɲɛ ye a ye na tiɲɛtigi dɔ bi yan a ye n'aw ka débat kɛ maliyɛndenw kɔ aw lamɛn